Hello students, Pioneer of Achievement channel to loi tumalokok swagotam janaisu. Aji ami class 10 or mathematics or triangle chapter or kisuman important question discussion korim. Jibur ahi thoka exam, Assam Polytechnic admission test aru board exam buror babe khubei proyojoniyo. So first question, in triangle ABC, DE parallel BC, if AD equal to 3 cm, AE equal to 4 cm and AC equal to 9 1/3 cm, the length of DB will be 3 1/3 cm, 4 cm, 5 cm, 4.5 cm. So first I mean triangle to draw korilom ABC. Triangle ABC, yet there is a DE parallel BC. So BC parallel there is a DE parallel BC. AD equal to 3 cm. AD there is a 3 cm. AE 4 cm. AC, so AC gote length to এর পৰা সি লৈ দিয়া আছে 9 1/3 cm. The length of DB will be DB length to ওলাব লাগে আমি ইখিনি length ওলাব লাগে. সো আমি জানো যেতিয়া ইয়া দিয়া আছে DE parallel BC, DE parallel triangle ABC ৰ DE parallel BC. So আমি লিখিব পাৰিম AD by DB, AD by DB equal AE by EC. AD দিয়া আছে 3 cm, DB to আমি ওলাব লাগিব AE to দিয়া আছে 4 cm আৰু EC to আমি উলাই লব পাৰিম যেহেতু AC দিয়া আছে, AC to দিয়া আছে 9 1/3 cm. so এটো কি হ'ব 3 9 যা 27, 27 plus 1 28 cm. এতিয়া আমি EC to উলাই লম ইয়াৰ পৰা. EC মানে ইখিনি EC হলে AC minus AE hobo, AC minus AE. AC value 28/3 aru AE dia ase 4. So 3 4 ja 12. ir minus korile 16 palu, 16/3. ইয়াতে আমি EC কি পালো 16/3, 16/3 লিখিম. এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 4 3 যা 12/16 গল লিখিব পাৰো. এটো ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিম DB into 12, 3 into 16. এটা DB ওলাব লাগে 3 into 16 টু ওপৰত থাকিব. এটো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 12 টু ৰাইট সাইড আহিলে ডিভাইড হৈ যাব তলত আহিব 3 4 যা 12, 4 4 যা 16. आंसर 4 cm. অপশন বি হ'ব. সেকেন্ড কোয়েশ্চন, in triangle PQR, PS by SQ equal to PT by TR and angle PTS equal to angle PQR. If PR equal to 8 cm, then PQ will be 8.5 cm, 7 cm, 10 cm, 8 cm. So আমি triangle to first draw korilom. Triangle PQR. ইয়াত দিয়া আছে PS by SQ equal to PT by TR. মানে আমি বুজিম ইয়াত আমি ST ড্ৰ কৰিব লাগিব ST parallel
QR দিয়া আছে angle PTS equal to angle PQR ST parallel QR আৰু দিয়া আছে angle PTS equal to angle PQR আৰু আমি জানো যে angle PTS equal to angle PRQ angle PTS etu question dia ase etu given in question angle PTS equal to PRQ etu corresponding angle হয় angle PTS equal to PRQ আকৌ কোৱেশ্যনত দিয়া আছিল PTS equal to PQR সো আমি angle PTS অৰ ঠাইত angle PQR লিখিব পাৰো angle PQR equal to PRQ সো আমি কি পালো angle PQR এটো angle PRQ এটো angle অৰ ইকুৱেল হয় সো আমি কি ইয়াৰ পৰা কি আমি জানিম angle PQ equal to PR যেহেতু sides opposite to equal angles are equal angle PQR আৰু PRQ এই দুটা ইকুৱেল এংগল হয় ইয়াৰে অপজিটত angle Q ৰ অপজিটত কি আছে PR সাইড আছে আৰু angle R ৰ অপজিটত কোনটো সাইড আছে PQ সো PQ আৰু PR এই দুটা ইকুৱেল হ'ব হেইকাৰণে মই লিখিছো সাইডস অপজিট টু ইকুৱেল এংগলস আৰ ইকুৱেল সো PQ আমাক দিয়া PR দিয়া আছে 8 cm সো PQ কিমান হ'ব PQ আৰু PR যিমান হ'ব PQ হিমানে হ'ব ইকুৱেল সো PR 8 cm so PQ 8 cm third number question if triangle ABC similar to triangle PQR then which of the following is not true AB by PQ equal to BC by QR CA by RP equal to CB by RQ AC by PQ equal to BC by PR AC by PR equal to AB by PQ here there is a triangle ABC আৰু PQR similar হয় মানে সদৃশ ত্ৰিভুজ সো ইয়াৰে কোনটো ট্ৰু নহয় হেতু ওলাব লাগে সো যেতিয়া দুটা ট্ৰায়াঙ্গল সিমিলাৰ হয় মানে সদৃশ হয় ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং সাইডবোৰৰ ৰেশিওবোৰ ইকুৱেল হয় suppose AB ৰ corresponding side PQ so AB by PQ equal BC BC ৰ corresponding side QR BC by equal to BC by QR etu correct ase CA ৰ corresponding side RP so CA by RP equal CB ৰ corresponding side RQ CB by RQ etu correct ase AC ৰ corresponding side hoy PR AC by ইয়াত দিয়া আছে PQ সো এটো PR হ'ব লাগিছিল এটো PQ দিছে এটো आंसर হ'ব সো ইয়াত দিছে which of the following is not true সো এটো ট্ৰু নহয় এটো ৰং আছে অপচন C হ'ব आंसर question number 4 in triangle DEF and triangle XYZ angle D equal to angle Z and angle E equal to angle X which of the following is true ইয়াত অপচনবোৰ দিয়া আছে So আমি ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গল এটা ড্র করিম DEF ট্রায়াঙ্গল DEF আর অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গল XYZ ইয়াত দিয়া আছে অ্যাঙ্গেল D equal to অ্যাঙ্গেল Z so অ্যাঙ্গেল D और एंगल Z to equal होगा सो ইয়াত আমি Z লিখিম কিয়নো एंगल D আৰু एंगल Z ইকুৱেল দিয়া আছে एंगल E আৰু एंगल X ইকুৱেল एंगल E
আৰু এংগল x ইকুৱেল দিয়া আছে ইয়াত x লিখিম ইয়াত y লিখিম x y z সো ইয়াৰে কোনটো হ'ব ইয়াতে আমি দেখিছো এংগল d ৰ কৰেসপন্ডিং এংগল z এটো ইকুৱেল আছে আৰু এংগল e ৰ কৰেসপন্ডিং এংগল x এটোটা ইকুৱেল ইয়াতে কোৱেশ্চনত দিয়া আছে সো triangle DEF আৰু triangle ZXY এটো similar hobo option A. The areas of two similar triangles are 25 cm square and 81 cm square respectively. Then the ratio of their corresponding sides B. Yet option bur dia ase duta similar triangular area dia ase 20 eta 25 cm square aru antur 81 cm square. তেতিয়া আমাক ৰেশিও উলাব দিছে বাহুৰ মানে হটৰ সাইডৰ ৰেশিওটো উলাব লাগে ট্ৰায়াঙ্গল ইয়াত দিয়া আছে সাপোজ ট্ৰায়াঙ্গল 1 দিলু আমি আৰু ট্ৰায়াঙ্গল 2 এটোটা সিমিলার হয় এরিয়া অফ ট্ৰায়াঙ্গল 1 বাই এরিয়া অফ ট্ৰায়াঙ্গল 2 আমি জানো যে যেতিয়া দুটা ট্ৰায়াঙ্গল সদৃশ হ'ব মানে সিমিলার হ'ব তেতিয়া হটৰ এৰিয়াৰ ৰেশিওটো বাহুৰ ৰেশিওৰ হোল স্কয়াৰৰ ইকুৱেল হয় সো এৰিয়া দিয়া আছে 25 এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ 25 দিয়া আছে আনটোৰ 81 So S1 by S2 কি হ'ব এটো আমি 5 by 9 হোল স্কয়ার এনেকুৱা লিখিব পাৰো 5 স্কয়ার 25 হ'ব 9 স্কয়ার 81 so S1 by S2 কি হ'ব 5 by 9 S1 is to S2 equal to 5 is to 9 answer option A হ'ব 6 number question in the given figure MN parallel to AB BC equal to 8.5 cm AM equals to 4 cm and MC equals to 3 cm find the length of BN so yate dia ase BC 8.5 cm MC 3 cm AM 4 cm BN উলাব লাগে হিনে উলাব লাগে সো ইয়া দিছে MN parallel to AB সো আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা MC by AC equal NC by BC MC dia ase 3 cm AC kiman hobo AC equal to AM plus MC AM ase 4 cm MC ase 3 so 7 cm 7 hobo NC NC2 8.5 NC2 আমি উলাব লাগিব BC2 দিয়া আছে 8.5 NC2 উলাই লম আমি ইয়াৰ পৰা ইটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই হ'ব 8.5 into 3 divided by 7 7 6 42 43 44 45
3.64 centimeter. NC by gulu ami 3.64 centimeter. So BN ulabo lage here. Find the length of BN. So BN to ami ulabo parim. BC minus NC hobo. BC to dia ase question at 8.5. NC ulalu ami 3.64. So 4.86 centimeter. Question number 7. Triangle ABC similar to triangle DEF. If BC equal to 12 centimeter, EF equal to 20 centimeter, and area of DEF equal to 100 centimeter square, then area of ABC will be. Here dia ase side BC aru EF or value dia ase aru area of triangle DEF or area to dia ase. So ABC area to labo lage. Triangle ABC aru triangle DEF. এই দুটা triangle similar hoy mane hodrik hoy. Jetia duta triangle similar hobo tetia ami janu area of triangle ABC by area of triangle DEF equal to S1 by S2 whole square. S1 mane yare side hoy mane bahu hoy. Yare triangle DEF or area to dia ase 100 centimeter. Triangle ABC area to ulabo lagibo ami S1 by S2. Yare side dia ase BC. So ami ate ki likhibo paru BC by EF whole square. BC value dia ase 12, EF dia ase 20 whole square. So area of triangle ABC kiman hobo? Moi bujibor babe eta step bodhai likhisu. It is square hobo, so 12 into 12 likhu, 20 into 20. So area of triangle ABC kiman hobo? 12 into 12 into 100. Etu tolot thekibo 20 into 20. So 0 0 2 6 is 12, 2 3 is 6. 12 into 3 36 centimeter square. So answer 36 centimeter square, option D. Next question, in triangle ABC, D and E are the midpoints of AB and BC respectively. Now area of ABC is to area of AD will be. A triangle to ami draw korim. Triangle ABC. Yeah, D and E are midpoint dia ase. AB aru BC midpoint D aru E. So AB er midpoint hobo D, AC er mid etu AC hobo lagisil. AC er midpoint E. So jetia duta bahur midpoint ot katibo yare AD equal to DB hobo aru AE equal to EC hobo. Jetu yat DA yar AB aru AC midpoint ot katise. So ami janim je BC parallel to DE. Eba DE parallel to BC. Ako yar angle ADE equal angle ABC equal hobo angle ADE angle ABC.
কিয়নো ইয়াৰ কৰেস্পন্ডিং এংগল হয় আকৌ এংগল AED এংগল ACB এটো কৰেস্পন্ডিং এংগল হয় AED আৰু এংগল ACB এটো কৰেস্পন্ডিং এংগল হয় so in triangle ADE and triangle ABC angle A to angle triangle ADE angle A to ase aru triangle ABC angle A ito common hoy common angle so ami etia angle criteria mate ki kobo paru ei duta triangle similar hoy triangle ADE similar to triangle ABC কিয়নো ইয়াৰে angle A টো common হয় ইয়াৰে angle AD আৰু ABC equal হয় দুটা triangle আৰু angle B টো angle ABC আৰু angle ADE equal হয় আমি ইয়াতে পাইছো corresponding angle AED angle ACB এইটো corresponding angle হয় equal হয় so angle criteria মতে এই দুটা triangle similar hobo যেতিয়া দুটা triangle similar হয় তেতিয়া আমি কি জানো area of triangle ADE by area of triangle ABC equal AD by AB whole square side or অনুপাতৰ square equal হয় এতিয়া ইয়াত AD আৰু AB ইয়াৰ AB টো আমি কিমান পাম AB half of sorry ইয়াৰে আমি AD টো কিমান পাম half of AB so আমি ইয়াতে কি লিখিম half whole square লিখিব পাৰো 1/4 so ইয়াৰে ratio টো কি পাম 1:4 answer C hobo question number 9 in triangle DEF angle E equal to 90 degree DE equal to 6√3 cm and EF equal to 6 cm the length of DF is option dia ase here triangle DEF yare angle E to 90 degree hoy so right angle triangle E to 90 degree hobo DEF yare DE to dia ase 6√3 cm EF dia ase 6 cm length of DF etu DF to labo lage so etu jeto right angle triangle etu ami Pythagoras theorem apply koribo parim hypotenuse hoy DF square equal to perpendicular DE square perpendicular hoy DE so D square plus it adjacent side hoy base so EF square DE to dia ase 6√3 whole square EF dia ase 6 square 6√3 whole square mane 6 square 36 hobo into √3 man √3 whole square hole √2 uthi jabo 3 thakibo 3 hobo 6 square mane 36
সো df স্কয়ার 144 পালো এটো আমি 12 স্কয়ার লিখিব পাৰো এতিয়া স্কয়ার টু উঠাই দিলে ইয়া df স্কয়ার আছে স্কয়ার টু উঠাই দিলে df ইয়াৰ স্কয়ার টু উঠাই দিলে আমি 12 পালো 12 সেন্টিমিটার आंसर C last question triangle ABC is isosceles with angle A equal to 90 degree now which of the following will be true এটো right angle triangle হয় angle A to 90 degree দিয়া আছে angle A B C আর isosceles triangle হয় আর এটো angle A to 90 degree so আমি গম পাম AC আৰু AB ইকুয়াল হয় AC equal to AB ইয়াতে আমি পাইথাগোরাস থিওরেম এপ্লাই কৰিম BC square equal to AC square plus AB square ইয়াৰ আগৰ মেথডটো আমি পাইছো ইয়াৰ হাইপোটেনাস এটো স্কয়ার ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার প্লাস বেস স্কয়ার সো AC আৰু AB একে হয় AC ৰ ঠাইত আমি AB লিখিব পাৰো সো এটো 2AB স্কয়ার পালো ইয়াৰ স্কয়ারটো যদি আমি উঠাই দিও BC স্কয়ার আছে স্কয়ারটো উঠালে BC হল 2 আমি √2 হৈ যাব আৰু AB স্কয়ারটো যদি উঠাই দিও AB পাম সো এটো BC বাই AB লিখিব পাৰো ইয়াত অপচনত দিয়া আছে BC বাই AB কলো √2 তো BC বাই AB কলো √2 অপচন A হ'ব সো আজি আমি ট্রায়াঙ্গল চেপ্টাৰৰ 10টা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিলো যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা তেতিয়া মই আপলোড কৰা ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশন পাই থাকিবা থ্যাংক ইউ